Bini teman TV asal mana? Pertama ni media rono belai hamai maru. Sentini ma asal mana karam ke hai. Karena 27/1/2025 sini Dulukma para pubetilawo BGB song joining nama ni. Natu yang kaisa kau cari makai mana tu. Kau kaisi borok 16 family ono side butar Tipra Motha ya kawui BGB banarong kahim borok sama ni. Mana siang kau piron ni makai. Orang jagawa borok fake tunggu. Baksa kebui tunggu, baksa fake tunggu. Bagai bahaya fake malah. Orang jaga 16 family borok rohi sama ni. Bo pura-puri sini Tipra Motha ni borok ya. Orang CPM ni tunggu, IPF ni tunggu. Jetu sini posisiwa Tipra Motha ni kabang tu ba 4-5 paribar pakalai kena. Kabang tu nuklai kena. Apa ni? Orang jaga সম্পূর্ণ বড় 59 ফ্যামিলি হি বড় সামানি ব পুরাপুরি ফেক কবিয়া ওর জায়গা আইপিএফ তিনি আগে তংরুং নাই রাও কপলো আগে তংরুং নাই রাও বড়নি এই রাও গেতে ওর জায়গা ব সিপিএম নি তংগু বড় বড় ওকে বড় কাইসা আং ওর নুখা মুनै কথা কলাইখা ব কাইসা আং মিডিয়া বাই সিংজাং মানে নুখা বড়সা বড় আং মুং খুলিয়া bo BGP hapang paimani ya golo o sini Dulukma para wo dalak bisyo toma ni development khaijak ka hisingjak mani blain ang nuni ka thongjak ha bo Sakha mo samalia gul chokoro khaipi ai chau e gul chokor toro sini area us gul chokor grika bo boni pore ke Sakha LM school boro o sarai thungjanai ro la ai chau ari bo ta ang siroble ang dalak ni chairman ang sirau borok tas pondio 7 বছর রানিং চলাই তংখা আর বিজেপি হাফাং ফাইমানি চিনি দালাক বিশিও ই থাইসে পর্যন্ত বড় কিকলাই মেয়াক যত সুং ডেভেলপমেন্ট খাইমানি নেনি ব্রিক সলিং হুন্দি স্কুল মেইনটেনেন্স হুন্দি স্ট্রিট লাইট হুন্দি চিনি নেনি ওএসপি হুন্দি নেনি সাইড ল্যান্ড সাইড ড্রেন হুন্দি বিভিন্ন রকমের যে চিনি পঞ্চায়েত নি ফাইমানি जों जेखुनु नथुं आम खाइदों गो त्रोमनो नाइमै मन ताकन और जगह सिनी तरफ থেকে খাইमानि और लेफ्टिन गो सामगाम खाइले हा एटीएम और दंगु एटीएम दंगु और मार्केट स्टल जों सनाजाक दंगु बनसुं जिनि Tipra Motha ओ पंचायत न दहो खाइ पंचायत सं आम खाइमानि साम खाइमानि ताक पयन्त 7 বছর বিজেপি सरकारानि ओ जागाव इ थाइसानो sini dalak bisyo kiklai meya ko borok je development khaini samane tumono ekdom tek ani bangwini ang jonogonno saune musu sini dalak bisini jonogonno jara busia susia taw thangnai rok dongko thangnai tongnai 4-5 paribar thangjak amahi borok rona ang saune musu boroni loge thangai borok ke sudu dalanno dalar batongu sini Tipra Motha angkene bubagrani যে ওয়ারিস্ট বুয়াগ্রানি কক বাইচিং কোনো বরং দালা সাইয়া ফেক সাইয়া বরং বান্দিয়া চিনি সত্যিকারী সাংতাংমানি সত্যিকারীনো জিসুং সাউ কোনো বরং দালা সাই जों না হইয়া আনে মাইনি যারা আর বুচিয়া সুচিয়া থাংনাই দংনাই রক অকলি 27 তারিখও বরফ ফালপিদি নিয়ন বাংই 24 হাউস নিয়ন বাংই চিনি Tipra Motha বা জাগাও দগর খোলা দংনাই যে প্রপন্দ্র ফাইপিদি ফরক ফাইপিদি তাকুরক nira asu busia tangdi nira je shikphanu nira borone aro tangoi mungsan mumaya office adalat juna thangmaya hono जों थुंजा थांबो दं बाय हमले सिनि ब्लॉक बो सिनि ब्लॉक चेयरमैन तंगुइ ब्लॉक चेयरमैन नि जे काज चीज खाइमने बांगनि सिनि जों जनगण रमायां दं जे ब्लॉक नि जे बेनिफिशियरी जेकुनो अमन सामुंनो निनि रेशन कार्ड हुंदी निनि बुरा बाता हुंदी अम हाय जिनिस दंनो जों रमायां दं और जागा सिब्लागो सिब्रो कार्ड टिट खाइरो आनि बांगिनो इगे तेगे सेको दं और जागा सिनि एमएलए कोनो और नाइकलिया सिनि ईएम कोनो नाइकलिया सिनि ईएम बा कुटी कुटी सामुं खलाय दं और गरीब बरनो फाइ सुमाय दं ताक थांनाय सिनि आमा दुलुमा पाराव
program hotani program unfrabu sini CM suwa phai MD suwa phai EM suwa phai bora jaga suwa ya tong tak boni mungti bora busuk je area ani bawini ang chini jonogon chini jala bisini jonogon ang belaini ani khaba khubai kawone musu phaidi jara thangnai tongnai rok hai phirok bai pidi जों bai samung tangnai nai nirok dorkar na ke nirok no जों panchayat je chalokmani jaga ro thungno no dino no daikto roi जों chaloknai hunai ang kaboguin ani kok kise samano no arano mataka jotono kolombai ka nini silimu ani musini mungke ne dalak bisini chairman Indra Mohan Jamatia tei nini loge bo suwa 5 sok pajak ta aro 5 sok pajak sini subzonal chairman sini Pancham Sadam Jamatia tei busini aro Tipra Mothani Waris Rabindra Jamatia tei butung sini sini panchayat bodini sini takuk nu jatiya hore Jamatia sini tei sok pajak aro tong panchayat executive committee ni secretary tong tei busini aro executive committee ni member tong tei biyang tong sini pubi hathai ni sini member bottoman member bo tong Anando Kishur Jamatia hambai kok thai sa sunga ni musuma ning kang kamai tabuk salamani press meet ni bisin ti sama ning kang ke to sotro family salanda ro hene hinjang mani kok nge bono no sini chairman ke Sakha chor jago sar family si Tipra Mothani tong sama ni bono sare slai ke sawi kanaro di mani joton hambai media senior coverage খাইবনি বাঙ্গই 27 তারিখ নি যে ঘটনা 27 তারিখ 1 মাস 2025 সোমবার দিন যে দুলমা পারাবো কান্দে বাজারো যে বিজেপি জয়নিং প্রোগ্রাম খাইমনি বিসিং আং খবর মাখা 16 ফ্যামিলি 59 ভোটার এই খানামানি লগে লগে না সিনি সাবতারনো ওয়েস্টার্ন খাইসুন কাবা kunen matone jogadog kaiga কিন্তু পুরা no total bo false কিন্তু bo সত্য ঘটনা ইয়া সঠিক ঘটনা লে ঘটনা Tipra Mothani চার ফ্যামিলি 8 ভোটার সি কিন্তু Tipra Mothani চার ফ্যামিলি 8 ভোটার সি bo নেত্রী বিন্দু খবজে ভোটার মামুলিক ভোটার সি কিন্তু অমতাহে মামুলিক ভোটার বা তেকাইসা হন্দে অল রেকর্ডিং যা Chimalang খরসা খানামানি বনি নেতৃত্ব বাই বরংকে বা বরংনি ko mainu ba tong wan sok ka borok bahake ba wan sok ka Chimalang ni pesoni si borok gurai ma tong ko bong u Chimalang le busuk dorok ke neta tolang ba nget dai kaisa ang sawani musu u Chimalang je chini MLA no personal attack hemini chaya pathan lal dulma parala Tipra Mothakari ka ab om to hairuk chaya খুব omna boddo khani nai thu nung ruging ka tablet chai harak de dai nung om ta ke personal MLA khoroksa EM khoroksa na BJP ning thu Tipra Mothangte om ta haigo personal attack ma khaya je kono political party কিন্তু বনো সবাই হিং খাইনি তো তঙ্গু সানে নেতা নেতৃবৃন্দ ন বং সাব BJP ning thu sipinemti om ta hairno dai অফ খাইরক দি personal attack ta খাইদে কাইসা প্রশাসন লেভেল নিব বড় BJP ning thu বা MLA ning thu রাজ্য সরকারনি MLA সিব Tipra Mothani বড় কোন রাজ্য সরকারনি সিব Bahimla alliance partner ke iko Tipra Motha plus BJP solai teman bangai hapan bo Rajya Sarkar ni MLA bor support to Tipra Motha kindu Chimalang mang omta hai personal attack of khai di sarge bar bo omta hai sing sai tong pilangka personal attack kuno somoy ta khai di kindu pura false bo ko 16 family 49 voter honi bo thikphang kana kintu CPM IPF tin si borok bang ge boro develop khaya pu tini BC chairman sai Thangya thik ne toma develop khainga BJP ni koita jaga develop ka ano proof roti ang 18 ta BC ning rang naikol tong boro jaga be ADC ning boro ja BJP khainga kha dala BC to Tipra Motha si salogu Tipra Motha no roi tungu nge ADC fan bairoka iko tiari mairango market stall bu tungu ba passenger set tungu nge parpulama passenger set tungu community hall tong tak sini dalak bisiwa ekdomar colony gondasor road passenger set ta koi dim sing khaija nai MLA fan ba ye borong ni boro jaga I thaisa ma koklai motam actually Tipra Mothani je joining khaine BJP boni orsa sang ADC ni madame ওই স্পিকার ই রোজা সেমা সিকারি রখ ko jara o BJP ni borong ni upesone tongnai kunui yogni oro hok saya thang naimanu media song naimani bisesa yenge otro elaka dalak bisio develop hani Tipra Motha sikai
কোনো বিজেপি ni ittaisa koksmo nuya kwa asuk sawinu an kolmo pare hamba হামবাই